Na-master ka na. Kaya nga. Wow!
Bang. Ano yun? Nag-aapira na kayo. Okay, ulit lang oh. Nice game. Live na lang. Pangit ng quality pag live eh. Facebook. Oh, Favorite naka-live eh. yan no. Ayan. Pero hindi ko lapit ka. Naka-zoom nga yun. Gaga. Nice game. Para lahat may ano. Shoutout. Chris Bosch. Shoutout Melvin. Galing Australia. Tapos mo si Ace. Wala na si Ace, nasa Australia na eh. Puta pa, ano. Ano ba yun? Ano na? Ano na siya? Parang migrate na. Ay, lang ano, malabang ano. Pero planning na kaya. Hindi pa? Ka anak eh. Sabagay, depende sa inyo yan. Yung misis mo ilang taon? Ah, okay. Oh, palit ako. Ano yung sabi? Pag messenger yun, wag malabo. Uy! Uy, nice game! Nice. Parang sira yung game. Pinakalamit. Shaquille.
Whoa! Oh! Uy! Shout out, shout out. Games 8.